Kunin mo na. Sa baba. Mainitan. Joke lang. Ito yung magandang souvenir. May ganito sa USJ. Yung coin. Yung 100, 200 yen. Tapos, ang makukuha mo ay parang 10 yen na coin na pinisat. Yung ganun. Okay. A, B, or C. Si Botanders. Tingnan ko kung paano ginagawa. yen coin ata yun eh. Kunin mo na. Sa baba. Mainitan. Joke lang. Di mainit ka. Di ba mainit? Kung hindi nyo po alam, meron pong megalodon dito sa Kaiokan Aquarium. Ayan. Bye. Goodbye, megalodon. Goodbye.